आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मु सुचित्रा। प्रथमे मुख्य खबर। एणिकी प्रति पंचायत रे पारालीगाल स्वेच्छासेवी नियुक्त हेबे बोली आईन मंत्री घोषणा। धामरा स्थित कलाम द्वीपरू अग्नि 5 क्षेपणास्त्र सफल परीक्षण। राज्यर 45,000 स्कूल शिशु सेविका नियोजित हेबा नै विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइला। आसंता सेप्टेम्बर 15 तारिखरू श्रीमंदिर रे धाड़ी दर्शन व्यवस्था कराजिबो। संबलपुरी भाषार विशिष्ट कवि तथा नाट्यकार पद्मश्री विनोद पसायतଙ୍କ परलोक। ऑनलाइन खेल निषिद्ध पाई लोकसभा रे विधेयक गृहीत हैला। एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगिता पाई भारत दल घोषणा। एवं आज उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा आशंका नहीं सतर्क कला आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एबे संपूर्ण खबर। एणिकी प्रति पंचायत रे पारालीगाल स्वेच्छासेवी नियुक्त हेबे एने गतकाली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडाଙ୍କ अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक रे निष्पत्ति निया जायछि। एही बैठक रे उपस्थित थिबा आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंति जे कौनसी महिला असुविधार सम्मुखीन हेले निर्यातना कि घोर हिंसार शिकार हेले प्रारंभिक भावे पारालीगाल स्वेच्छासेवी को जणाइबे। सेमानक समस्या को थाना एवं कोर्ट पर्यंत पहुंचाइबारे एमाने सहायता करिवे। आगामी दिन रे एही कार्यक्रम रे पंचायतीराज विभाग को जोड़ा जिवो बोली जणा पड़िछि। बालेश्वर प्रतिरक्षा गवेषणा उन्नयन संस्थान बा डीआरडीओ पक्षरु गतकाली अग्नि 5 क्षेपणास्त्र सफल परीक्षा करा जायछि। धामरा स्थित अब्दुल कलाम द्वीपरे एही परीक्षण करा जायथिला। एहा संपूर्ण स्वदेशी ज्ञान कौशल रु प्रस्तुत होइछि। एही क्षेपणास्त्रर ओजन 5600 किलोग्राम होइथिबा बेले लंब 17.5 मीटर और मोटेई 2 मीटर रहिछि। एहा 5000 किलोमीटर पर्यंत दूरता अतिक्रम करी शत्रु पक्ष को मुकाबिला करि परिबो। राज्य रे 45,000 स्कूल रे शिशु सेविका नियोजित हेबा नै विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। प्राथमिक श्रेणी शिक्षकों को शिशु शिक्षा और दैनंदिन कार्य रे सहायता देवा उद्देश्य रे शिशु सेविका नियुक्ति हेबे। पिलांकु सुरक्षित स्नेहपूर्ण परिवेश देवा, दुखी पिलांकु सांत्वना देवा, खेलना पुस्तक आदि जोगाई देवा,
ପିଲାଙ୍କୁ ଶୌଚାଳୟ ବା ବାହାରକୁ ନେବା, ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ବା ବିବ୍ରତ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା, ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ ଓ ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀର ସଫା ରଖିବା ଆଦି ଦାୟିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରୁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଭକ୍ତ ଠେଲାପେଲାରେ ଆହତ ହେବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୂତନ ସରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେପରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିନା ଠେଲାପେଲାରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପୁରୁଷ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ମହିଳା, ଶିଶୁ ଓ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପୃଥକ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ତଥା ନାଟ୍ୟକାର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବିନୋଦ ପଶୟତଙ୍କର ଗତକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକଗୀତ ଓ ନାଟକକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ରଚନା ସହ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। 2024ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ 1959ରୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଗୀତିକାର ଥିଲେ। 1981ରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ନାଟକ ଉଖି ବହୁ ଜନ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଶୟତ 50ରୁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ସହିତ 2008ରେ ସାରଳା ସମ୍ମାନ ଓ 2010ରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜଘାଟ ଶ୍ମଶାନରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ସହ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ଇ-କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ନାଁରେ ଚାଲିଥିବା ଟଙ୍କା ବା ଜୁଆ ଖେଳ ବନ୍ଦ ହେବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କ୍ଷତିକାରକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଜାରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗତକାଲି ଲୋକସଭାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଧେୟକ 2025 ମଞ୍ଜୁରୀ ଲାଭ କରିଛି। ଇ-କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ସାମାଜିକ ଗେମିଂ ନାଁରେ ଚାଲିଥିବା ଟଙ୍କା କାରବାର ଖେଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ବିଧେୟକ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଥ ଜଡ଼ିତ କ୍ରୀଡ଼ାର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଲାଗୁ ହେବା ସହ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। 2025 ଏସିଆ କପ୍ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଗଷ୍ଟ 29ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାରର ରାଜଗିରିରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 18 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଏଥର ଦଳରେ 2 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଅମିତ ରୋହି ଦାସ ଓ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦ୍ୱାରା 2026 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଖେଳରେ 8ଟି ଦଳ ଅଂଶ ନେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଆସିଛି। ଏବେ ଭାରତ ଗ୍ରୁପ ମ୍ୟାଚରେ ଚୀନ, ଜାପାନ ଓ କାଜାଖସ୍ତାନ ସହ ଖେଳିବ। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଗତକାଲି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା ରହିଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ କିପରି? ବଜ୍ରପାତ ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତଥା ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଅଧିକ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ।
आम राज्य ओडिशारे वज्रपात जनित मृत्यु संख्या अन्य राज्य तुलनारे अधिक। बिजुली और घड़घड़ी मारिबा पूर्वरु सचेतन रहिले एवं किछि सावधानतामूलक पदक्षेप नेले वज्रपात विपत्तिरु निजको सुरक्षित रखि परिबे। घड़घड़ी शब्द शुणिबा मात्रे खोला स्थानरु कोनोसी पक्का घर भितरकु चली जांतु। घर भितरे कबाट झरका थिले बंद करि दियंतु एवं कांथठारु निजको दूरेई रखंतु। पोखरी किंबा जलाशय निकटरे रुहंतु नाही। पानी भितरे थिले यथाशीघ्र बाहरी आसंतु। घड़घड़ी समय गछ तले आदि आश्रय नियंतु नाही। खोला पड़ियारे छिड़ा होई रुहंतु नाही। बिलरे काम करुथिले तुरंत सेही स्थानरु एक सुखिला स्थानकु चली जांतु। अति कम रे पानीरु हिड उपरकु उठी आसंतु। साइकेल किंबा मोटरसाइकेल चलाउथिले निरापद स्थानरे आश्रय नियंतु। विद्युत खुंट किंबा तार ठारु दूरेई रुहंतु। हातरे माछधरा बनिसी लुहा बेंट छता किंबा लुहा छड़ा धरंतु नाही। घड़घड़ी समय मोबाइल फोन वैद्युतिक उपकरण आदि व्यवहार करंतु नाही। जदि एकाधिक लोक एकत्रित थांती परस्पर ठारु अलगा होई रहिले वज्राघात संख्या कमी थाए। वज्रपात ठारु निजको सुरक्षित रखिबार कौशल संपर्क रे रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारित वार्ता शुणंतु एवं सतर्कता मूलक पदक्षेप ग्रहण करंतु। वज्रपात समय सतर्क रहिले निजर मूल्यवान जीवन को बंचाई पारिबे। आजिर खबर को एठी रखुछु। नमस्कार।